আজ না আমাদের অ্যানুয়াল ডে কালাঙ্গানের অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম, তো আমরা যাচ্ছি। অ্যান্ড যথারীতি পরপর কিছু প্রোগ্রামে তোমরা দেখছো চিকুর আসতে পারছে না, আজকেও আসতে পারেনি। তো আই হোপ এর পরের প্রোগ্রাম থেকে নেক্সট সেশন যে প্রোগ্রাম শুরু হবে তখন থেকে ডেফিনেটলি আসবে। বাট আমি একা যাচ্ছি না, দেখো আমার সঙ্গে আছে রলি। তো রলি ও অ্যাকচুয়ালি বেশ কয়েক বছর ইউএসএ ছিল, আর এখন ওরা যখন আসে তখন তো ডেফিনেটলি আমার সাথে থাকে, প্রোগ্রাম হলে প্রোগ্রাম করে, সবকিছুই মানে আমরা সব যেহেতু ছোট থেকে রলি জুনিয়র কেজি সে না, তো ও জুনিয়র কেজি থেকে আমার কাছে শিখছে, এইটুকু থেকে এত বড় হয়েছে কিন্তু মুখটা সেম আছে। আর ওরা সব বাংলা বোঝে আবার, জানো তো, এত বছর ধরে শুনে শুনে বাংলাও বুঝে যাবে। যাই হোক, চলো। মুম্বাইয়ের ব্যাপার তো জানোই, এখানকার আনপ্রেডিক্টেবল ট্রাফিক। তো আই হোপ আমরা সময় পৌঁছে যাব, তাই না রে? 7টার সময়, হ্যাঁ 7টার সময় আই হোপ আমরা পৌঁছে যাব, আর বাকিরাও পৌঁছে যাবে। ওখানে যার যার ডিউটি ভাগ করা আছে, সব সিনিয়ররা তো খুবই হেল্প করে। তো চলো এগোই। আর চিকুরকে সত্যি খুব মিস করি এইসব সময়, কারণ ও একটা সময় ছিল আমাদের মাসে 4টে প্রোগ্রাম হলেও 4বারও এসেছে। তো আই হোপ পরের প্রোগ্রাম থেকে ও আসা শুরু করবে। তো চলো যাই, ওখানে গিয়ে একটু দেখাবো। বেশি কিছু তো দেখানো যাবে না জানো, কারণ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন আর রেকর্ডিং মাথায় থাকে না। তো এনিওয়ে, আই হোপ তোমরাও সবাই প্রে করো, আমরাও প্রে করছি যে প্রোগ্রাম খুব ভালো হবে। उसके लिए जाना, मतलब उनको जाके बोलना है कि अभी दो, सिर्फ एक बार चेक। अच्छा अच्छा बोल के तो रखा है ना। नमस्कार। मैं बोला बहुत जोर से आवाज आ रहा है, इतना खुश। हाँ, अमित पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अमित आ रहा है ऑन द वे। यस यस ओके। यस, हाँ हाँ हाँ, पूरा विंग्स एंड एवरीथिंग। यस, म्यूजिशियंस इंक्लूडेड। प्रोड्यूसर याचा बघायचा हार्मोनियमचा बघायचा एकदम हार्मोनियम करून पुढे डोकं मॉनिटरचा बंद करा, बाहेरचा द्या हां पुढे लेवल चालू आहे पुढे रिपोर्ट नाही लेवल वाले वाले कसं लेवल अजून अजून हवी मिळत नाही, थोडं बाहेरच अजून तर बंद करा अब टेंशन बिल्कुल नहीं करना, एकदम हंस के अच्छे से करना, ठीक है? ये तो बस कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? और बस खाली इतना सोचो जो हम कर रहे हैं उसमें मुझे कितना आनंद मिल रहा है। आप खुद एंजॉय करोगे ना तो वो सामने वाले तक पहुंचेगा। आप डरे हुए हो तो सामने वाले को सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। रेडी? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ, चलो फिर शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब रेडी हैं। ओके, चलो फिर। सदस्यों के साथ कर रहे हैं। इस प्रस्तुति में वे कविता के छंद पर नृत्य करने का प्रयास कर रहे हैं।
नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कलांगन एनुअल प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। ये प्रोग्राम मेनली एक्चुअली ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा गेट टुगेदर है। साल में एक बार स्पेशली आप लोगों से तो मिलने का मौका मिलता नहीं है, उतना मिल लेते हैं। यहाँ बच्चे जितने भी सीखे हैं, कोई ऐसे भी है जो शायद 2-3 महीना ही हुआ ज्वाइन किए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। ये मेनली ये जो सीखने का हमारा प्रोसेस है उसका ये भी एक पार्ट है कि किस तरह से आपको स्टेज पे खड़ा होना है। स्टेज फियर जो होता है, वो जो यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ बैठते हैं उन लोगों को पता है कि क्या होता है। तो ये सब बचपन से, ताकि बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाए और खाली डांस के लिए नहीं, अपने जीवन में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि कहीं भी किसी भी चीज़ का सामना कर सके। जमाना कितना बदल गया। जब हम छोटे थे ना, हम आगे बैठ जाते थे, बड़े लोग पीछे खड़े होते थे। अभी देखो सारे बड़े बैठ गए, छोटे तैयार नहीं है बैठने के लिए। नहीं, हमारा सब ड्रेस कैसे दिखेगा। वेरी गुड। आजा मेरी बात करे। कैलेंडर के लिए रेडी है। এখন क्या टाइम हुआ संपत भाई? 11 बजे। 11-1 बाद। হ্যাঁ, ওকে। তো এখন প্রায় 11টা বাজতে চললো। আমি এখন ফিরছি প্রোগ্রাম করে। তো এখন আমি একাই ফিরছি, কারণ রলি ওর প্যারেন্টস এসেছিল ডেফিনেটলি প্রোগ্রাম দেখতে। তো প্যারেন্টসের সাথে ও চলে গেছে। সব বাচ্চাই তাই, যারা আসে প্রোগ্রামে যেহেতু আগে আসতে হয় তো ওরা তাড়াতাড়ি এসে যায়। আর যখন প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যায় মোটামুটি প্যাক আপ করে তারপরে সবাই বেরোয়, বাট যার প্যারেন্টসের সাথে বাড়ি চলে যায়। তো প্রোগ্রাম আজকে ভীষণ ভালো হয়েছে, মানে আমি ভীষণ খুশি, আই এম ভেরি হ্যাপি, খুব ভালো লাগছে। যদিও আজকে না উইকডেজে প্রোগ্রাম আর এটা লং উইকেন্ড, সেজন্য অনেক বাচ্চা নেই, তবুও আমি বলবো ভীষণ ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, ভীষণ এনজয় করেছি। অডিয়েন্সও তো প্যারেন্টস থাকে ন্যাচারালি। আর এটা ঠিক প্রোগ্রাম টাইপ না, এটা না একটা ওই গেট টুগেদার টাইপ হয়। ইটস আ কালাঙ্গান ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি। তো খুব ভালো হয় প্রত্যেক বছরই। এনিওয়ে চলো, এবার বেশ ক্লান্ত লাগছে। আর আমার না কালকে থেকেই ট্রাভেল শুরু হচ্ছে লম্বা সময়ের জন্য, তো সেটাও তোমাদের আস্তে আস্তে বলবো। তো এখন আপাতত এখানেই শেষ করছি। নাচ অল্প অল্প দেখাবো, কারণ নাচের কিছু আবার নাচের চ্যানেলেও দেব, এই আর কি। তো সবাই খুব ভালো থেকো, খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। চলো বাই।